เครื่องบินรบสัญชาติไทยนะคะอย่าง T-50TH Golden Eagle ในการปฏิบัติภารกิจร่วมโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในกัมพูชาได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งถือว่า T-50TH นั้น Korea Aerospace Industry สามารถติดอาวุธได้เหมือน F-16 และ Gripen ค่ะเข้าร่วมการรบจริงเป็นประเทศแรกนะคะก็ปรากฏว่ามีเสียงชื่นชมจากสื่อเกาหลีใต้บอกว่ารอบนี้เครื่องบิน T-50TH ได้ Combat Proven แม่นเป๊ะ จนนักบินรุ่นเก๋ายังชม T-50TH Golden Eagle Kai 최근 태국 캄보디아 전쟁에서 충격적인 사건이 발생했습니다. 대한민국이 개발하고 태국 공군이 도입한 고등훈련기 T-50TH가 역사상 최초로 실전에 투입되어 훈련기의 한계를 뛰어넘는 엄청난 전과를 올렸다는 사실인데요. 단순히 훈련용으로만 치부받던 이 기체가 어떻게 가장 위험한 분쟁 지역 최전선에 투입될 수밖에 없었는지, 그리고 대체 왜 T-50TH가 현지에서 새로운 영웅이라며 칭송받고 있는지 그 반전 소식에 대해 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it. 지난 12월 7일경 처음에는 대수롭지 않은 국지전으로 여겨졌던 태국 캄보디아 분쟁이 시간이 흘러 과거와 그 성격이 완전히 다르다는 것이 드러났습니다. 태국 정부는 이번 군사작전의 성격을 단순한 영토 수호가 아닌 사기꾼 군대와의 전쟁이라고 아주 강력하게 제정했죠. 캄보디아 국경도시 포이펫과 프레아 비에아르 인근에 우죽순 들어선 화려한 카지노와 복합 리조트 단지들이 알고 보니 실제로는 거대한 범죄의 수굴이었습니다. 이곳들은 겉으로는 관광시설처럼 위장하고 있지만 그 실체는 초국가적 보이스피싱 조직, 불법 온라인 도박 사이트 운영, 그리고 사이버 스캠 범죄를 주도하는 불법 조직의 본거지였던 것이죠. 더욱 충격적인 것은 캄보디아군 일부 세력이 이 막대한 검은 돈의 유혹을 뿌리치지 못하고 이들 범죄 조직을 적극적으로 비호하며 사실상 그들의 사설 경호업체로 전락해 있었다는 점입니다. 결국 태국 입장에서는 국경 너머에서 자국민을 대상으로 사기를 치고 재산을 강탈해가는 범죄 집단을 더 이상 두고 볼 수 없다는 결단을 내리게 된 것인데요. 이때부터 태국군은 범죄 수탕이라는 강력한 명분을 내세우며 지상군뿐만 아니라 공군의 핵심 자산들을 국경 지역으로 대거 이동시키기 시작했습니다. 주력 전투기인 F-16 파이팅 팔컨과 스웨덴제 야스-39 그리펜이 전진 배치되었고 그 엄중한 대열 속에서 대한민국의 T-50TH가 당당히 한 자리를 차지하고 있었죠. 그리고 지난 12월 19일 드디어 T-50TH가 역사적인 첫 실전 출격 명령을 받고 캄보디아 국경의 하늘로 날아올랐습니다. 범죄 수탕을 경찰이 아닌 공군이 하는 클래스를 보여주고 있달까. 한편 일각에서는 왜 굳이 최전방 전투 임무에 훈련기인 T-50TH를 투입했냐라고 하실 수 있는데요. 그러나 T-50TH를 단순한 훈련기로 생각했다면 경기도 오산이며 태국 공군은 그 누구보다 T-50TH의 진가를 확실히 알고 있었습니다. 개발 초기 단계부터 전세계 베스트셀러 전투기인 미국 F-16을 베이스로 설계되어 태생이 전투기 열통을 지니고 있는데 훈련기면서 암속은 무슨 마 1.5 초음속 비행이 가능합니다. 이는 긴급 상황에서 적의 대공망을 빠른 속도로 돌파하거나 회피 기동을 할 때 주력 전투기와 대등한 생존성을 보장하는 것이죠. 또한 급격한 공중기동 시 발생하는 높은 중력 가속도, 지포스를 견딜 수 있도록 기골이 매우 튼튼하게 설계되어 있어 무거운 폭탄을 주렁주렁 매달고도 무리 없이 작전을 수행할 수 있다는 것을 의미하는데요. 특히 태국 공군은 도입 당시 깡통 훈련기가 아닌 실전 전투 임무가 완벽하게 가능한 사실상 풀옵션 개량형을 주문하는 성구안을 발휘하여 훈련도 할 수 있는 전투기를 구매한 것입니다. 태국이 도입한 T-50TH는 미그-21, F-16, F-15 등에 쓰이는 레이더 ELM-2032가 장착되어 있고 레이더로 락온을 걸면 조종사에게 즉시 경고음을 울려주는 레이더 경보 수신기 RWR과 미사일 교란용 체프 플레어 발사기 등 임무 수행 능력 향상을 돕는 장비들과 함께 무장 능력 역시 타이 추종을 불허하는데 기수에는 20mm 회전식 기관포가 내장되어 있고 일반적인 500파운드급 폭탄뿐만 아니라 태국의 독자적인 업그레이드 프로그램을 통해 레이저 유도폭탄이나 GPS 유도폭탄, 제이담과 같은 정밀 타격 무기는 물론 거기에 AGM-65 매버릭 지대공 미사일과 날개 끝에는 AIM-9M 사이드와인더 공대공 미사일까지 장착할 수 있습니다. 기동 연습하려고 산 줄 알았더니 폭격 연습하려 하는 모양. 10월 19일 작전 명령이 떨어지자 T-50TH 편대는 지상군의 진격을 돕는 근접 항공 지원 CAS와 주요 범죄 시설에 대한 정밀 타격을 즉각 실시했는데요. T-50TH는 정밀 폭격과 수준 높은 원형 공산 오차를 지닌 한국산이라는 장점을 10분 발휘하여 적의 휴대용 대공 미사일 사정권 바뀐 보고도에서 무기를 투하하여 압도적인 효율성을 보여주었습니다. 현장 지휘관들의 증언에 따르면 T-50TH가 투하한 폭탄들은 오차 범위가 거의 없이 목표물인 불법 카지노 단지의 별관과 통신시설을 정확하게 타격했다고
있다고 합니다. 거대한 폭발음과 함께 범죄 조직들이 자랑하던 철옹성 같은 기지들이 순식간에 잿더미로 변해버렸는데요. 이 과정에서 캄보디아군이 대응 사격을 시도했으나 TO-10TH의 우수한 기동성과 RWR 시스템 덕분에 유유히 위협을 회피하며 일방적인 맹목을 퍼부을 수 있었습니다. 이번 작전을 지켜본 태국 공군의 베테랑 조종사들조차 훈련기라고 믿기 힘들 정도로 안정적이고 정밀한 타격 능력을 보여줬다며 혀를 내둘렀다는 증언들이 속출하고 있죠. เมื่อช่วงตี 5ที่ผ่านมาทางฝั่งเขมรนั้นโจมตีเราเข้ามาบริเวณบ้าน3หลังใช่ไหม ใช่ค่ะที่ชายแดนตราดนะคะมีรายงานมาว่ามีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ต่ำกว่า10 นัดด้วยกันค่ะและจุดที่ตกเนี่ยก็คือหน้าแนวที่บ้าน3หลังนะคะเป็นการยืนยันให้ข้อมูลมานะคะจากนาวาเอกธรรมนูญวรรณาค่ะแล้วก็บอกว่าทหารไทยที่เขาประจำจุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาตรวจพบเลยนะคะว่าฝั่งนั้นยังสู้เราอยู่นะคะและพยายามที่จะบุกเข้ามาเพื่อจะยึดบ้าน3หลังคืนซึ่งเราสามารถตรวจยึดได้แล้วบ้าน3หลังแต่เขาจะเอาคืนถูกต้องเอาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษภาคหนึ่งก็มีที่สระแก้วแล้วก็จันทบุรีตราดพี่น้องทหารไทยของเราท่านผู้ชมครับเสียสละบาดเจ็บนับร้อยเสียชีวิตเนี่ยหลายต่อหลายนายพลีชีพเพื่อชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัพฟ้ากองทัพอากาศก็เลยต้องใช้ F-16 นะครับขึ้นปฏิบัติการทางการทหารนะครับหลายจุดไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2รวมถึงที่จันทบุรีตราดด้วยเห็นไหมครับเป็นการสู้รบร่วมกันระหว่างทัพบกทัพฟ้าทัพอากาศนอกจาก F-16 แล้วนะครับท่านผู้ชมรวมถึงกริปเพนด้วยครับเข้าร่วมภารกิจรบจนกระทั่งได้พื้นที่แล้วก็ได้ความได้เปรียบทางการทหารล่าสุดพี่เล็กวาสนานานุ่วมนะครับก็ได้โพสต์ภาพเครื่องบินขับไล่ตัวใหม่ก็คือ T-50TH อินซีทองลำนี้คุณก้อยเห็นไหมค่ะมันไม่ใช่ F-16 หรือกริปเพนนะอินซีทองเหรอแล้วแม่นมากนะเนี่ยกองทัพจัดหามาเสริมกำลังก่อนหน้านี้และประจำการอยู่ที่กองบิน4ตาคลีนนครสวรรค์นี่นครสวรรค์ส่งเข้าประกวดด้วยนะครับบอกว่ารอบนี้เครื่องบิน T-50TH ได้ Combat Proven แม่นเป๊ะ จนนักบินรุ่นเก๋ายังชม T-50TH Golden Eagle ไข่เกาหลีใต้นะครับอันนี้เป็นสัญชาติ DNA สายพันธุ์เกาหลีใต้เป็นเครื่องบินฝึกที่เป็นเครื่องบินขับไล่ด้วยรวมทั้งเวอร์ชัน FA-50 จากฝูงบิน 401 กองบิน 4 ร่วมมิชชั่นกับพี่เนี่ยก็คือ F-16 แล้วก็คริปเพนงานนี้พี่เล็กโพสต์นะครับบอกว่า FC เกาหลีใต้คงได้ปลื้มในสมรรถนะที่รีวิวที่ชายแดนเขมรเป็นครั้งแรกค่ะนี่ค่ะโอ้โหโพสต์ภาพมาสวยงามนะคะสวยจริงๆแม่นด้วยในขณะที่เพจ Aviation Story ไทยนะคะมีการโพสต์คลิปค่ะเป็นเครื่องบินลำนี้นะคะเขียนแคปชั่นว่า Combat Prolong นะคะคือ 50TH แล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วในการปะทะกัมพูชาส่งไข่แม่นเป๊ะทำงานร่วมกับรุ่นพี่อย่าง F-16 และกิฟเฟนได้อย่างสบายๆฝูง2ต้องมาแล้วไหมในขณะที่บางคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเครื่องบินขับไล่เนี้ยค่ะฉายามันก็คืออินซีทองของดีจากเกาหลีใต้มันเป็นการทดแทนการปลดประจำการของ L-39 ในภารกิจฝึกขั้นสูงนะคะและเครื่องบินรบสัญชาติไทยนะคะอย่าง T-50TH Golden Eagle ในการปฏิบัติภารกิจเป็นฝูงบินขับไล่ร่วมกันกับทั้ง F-16 แล้วก็ Gripen ค่ะในการเข้าโจมตีในพื้นที่ของทางฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ทางด้านการทหารนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรกด้วยค่ะโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยกับทีมข่าว TNN ช่อง 16 นะคะบอกว่ากองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงขั้นสูง T-50TH Golden Eagle ที่พัฒนาโดยเกาหลีใต้ค่ะขึ้นบินจากฝูงบิน 401 กองบิน 4 เปิดปฏิบัติการรบร่วมกันกับเครื่องบินขับไล่ทั้ง F-16 และ Gripen นะคะร่วมโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในกัมพูชาได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งถือว่า T-50TH นั้นสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยสำหรับ T-50TH นี้นะคะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงในภารกิจฝึกนักบินขับไล่รุ่นใหม่ Korea Aerospace Industry
สามารถติดอาวุธได้เหมือน F16 และ Gripen ค่ะที่ติดกระเป๋าชี้เป้าแบบ Sniper Pod ใต้ลำตัว ติดอาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-65 Maverick และอาวุธปล่อยนำวิถีด้วยความร้อนอากาศสู่อากาศ AIM-9M ที่ปลายปีกซึ่งไทยได้เข้าร่วมการรบจริงเป็นประเทศแรกนะคะก็ปรากฏว่ามีเสียงชื่นชมจากสื่อเกาหลีใต้ถึงสมรรถนะของการใช้งานจริงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวยอนฮับเกาหลีใต้รายงานปฏิบัติการทางทหารของไทยที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชาโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายที่เป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์และคลังอาวุธซึ่งเป็นแหล่งรวมคาสิโนฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์และฐานทางทหารของกัมพูชาสื่อเกาหลีใต้ได้วิเคราะห์นะคะว่าปฏิบัติการนี้มีนัยสำคัญในการตัดเส้นทางการเงินของผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาซึ่งได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาเหล่านี้ค่ะ 이로써 TO-10TH는 전 세계 고등훈련기 시장에서 유일무이하게 실전 검증을 마친 기체라는 독보적인 타이틀을 획득하게 되었는데요. 이는 향후 TO-10 계열 항공기 도입을 고려 중인 국가들에게도 엄청난 신뢰를 주는 결정적인 계기가 될 것입니다. 평시에는 훈련기, 전시에는 전투기, 그야말로 일거양득, 사기급 항공기. 한편 중국의 반응이 참 재밌는데요. 자의적, 타의적으로 강제 무건 수행 중입니다. 여기저기서 폭탄 맞고 불타는 카지노들이 사실 전부 중국의 검은 돈들인데 우리 TO-10이 가루로 만들고 있는 상황에서 중국 정부는 항의조차 하지 못하는 상황입니다. 불법 보이스피싱 도박장들 파괴에 내 돈 하고 소리 지르면 범죄 배우인 것을 바로 인정하는 꼴이기 때문이거든요. 속은 타들어가는데 겉으로는 평화 무세가 되고 있는 중국인 것이죠. 그러나 그러한 평화 무세 노력에도 불구하고 전 세계는 중국만 강하게 질타하고 있습니다. 특히 현장에서는 한국제 무기와 중국제 무기가 동시에 사용되며 일종의 대리전 양상까지 보이고 있는 와중에 한국산 무기는 국경을 넘어 타국을 공격하고 있음에도 불구하고 국제 여론은 한국에 대한 비판은커녕 오히려 찬사를 보내고 있는 반면 중국은 자신들의 무기가 사용되는 것에 거센 비난이 쏟아지자 이제는 곤혹스럽다는 반응까지 보이고 있습니다. 지난 18일 장빙 중국 국방부 대변인은 언론 브리핑에서 중국의 무기가 사용되는 것은 중국이 그동안 태국과 캄보디아와 오래 국방 협력을 지속해왔기 때문이라며 결코 제3국을 겨냥한 것이 아니며 이번 국경 분쟁과는 아무런 관련이 없다고 애써 선을 긋고 진땀을 흘렸죠. 세계 여론이 중국에만 이토록 비판적인 이유는 단순히 중국제 무기가 사용되었기 때문이 아니라 그 무기가 누구에 의해 어떤 목적으로 쓰였는가에 대한 본질적인 문제 때문인데요. 캄보디아 내에 군사기지들이 전 세계적인 골칫거리인 온라인 스캠 조직과 중국의 범죄 자본을 비유하는 방패막이 역할을 하고 있다는 점이 그 비판의 핵심입니다. 중국제 무기가 선량한 시민을 지키는 것이 아니라 사람들을 납치하고 사기치는 범죄 거점을 지키는 데 사용되다 보니 국제사회는 중국이 사실상 범죄를 방조하고 있다고 간주하고 있는 것이죠. 방조면 사실 많이 쳐준 거고 그냥 거의 공범. 상황이 이렇다 보니 중국의 관영 매체들은 평소와는 달리 이상한 반응을 보이고 있어 눈길을 끌고 있습니다. 평소 중국 공영방송의 군사 프로그램들은 세계 곳곳의 사소한 분쟁까지 다루며 자국의 입장을 강변하기로 유명한데요. 하지만 유독 이번 태국 캄보디아 전쟁에 대해서만큼은 철저한 침묵을 지키며 관련 보도를 내보내지 않고 있습니다. 아주 꿀먹은 벙어리가 따로 없는데요. 지금 이 순간에도 태국 공군의 폭격으로 인해 중국 자본이 투입된 사기단지들이 하루에 몇 개씩 잿더미로 변하고 있고 이 범죄단지들 내부에서 세탁되어 중국으로 흘러들어가는 검은 돈의 규모가 자그마치 수십조 원에 달한다는 추산이 나오고 있는데 중국 정부는 이 막대한 경제적 손실 앞에서도 입 한 번 뻥긋하지 못하고 있는 것입니다. 태국 국경에서 체포되는 불법 입국자와 범죄자 통계를 보면 단연 중국인의 비중이 압도적으로 높다는 것이 이 침묵의 이유를 설명해 줍니다. 하루가 멀다 하고 수십 명의 불법단지 운영자들이 태국 경찰에 체포되는데 그중 대부분이 중국 국적자이거나 중국계 화교라는 사실은 이제 널리 알려진 사실인데요. 대표적인 예로 캄보디아 사기단지를 운영하는 거대 기업인 프린스 그룹의 회장 중국계 천즈의 사례를 들 수 있습니다. 천즈 회장의 추정 자산만 무려 88조 원에 달한다고 하는데 이 천문학적인 돈은 캄보디아 내 악명 높은 범죄단지 중 하나인 태제단지에서 얻은 수익으로 알려져 있습니다. 이곳에서 불법 도박은 물론이고 로맨스 스캠, 대출 사기, 주식 투자 사기 등 우리가 상상할 수 있는 모든 종류의 사기 범죄가 자행되어 온 지구 최악의 쓰레기 같은 장소이죠. 그렇게 벌어들인 수백조 원의 규모의 불법 자금을 중국과 캄보디아 고위직들에게 뇌물로 바치거나 자금 세탁을 하는 용도로 사용한 정황까지 포착되었습니다. 이러한 더러운 연결고리 때문에 중국 정부는
자국민이 운영하는 시설이 한국제 전투기에 의해 폭격당하고 있어도 이를 겉으로 드러내어 비난하거나 대응할 수 없는 딜레마에 빠진 것이죠. 아주 그냥 이럴 때 덮여버려야 됩니다. 실제로 연일 계속되는 태국 공군의 정밀 타격으로 인해 수십 개의 사기단지들이 쑥대밭이 되면서 중국 범죄 조직이 입게 될 경제적 피해는 수천조 원에 달할 것으로 예상되는데, 많은 사람들은 한국제 무기들이 범죄의 온상을 시원하게 날려버리는 이 통쾌한 상황을 지켜보며 정의 구현이라며 환호하고 있죠. 결국 국제사회에서 한국은 정의로운 방어와 정밀한 기술력이라는 긍정적인 영향력으로 인정받으며 방산 강국으로서 위상을 드높이고 있는 반면, 중국은 범죄 비호와 불투명한 영향력이라는 부정적인 프레임에 갇혀 국제적인 망신을 당하고 있는 상황이죠. 원래 똑같이 행동해도 평소 평판에 따라서 그럴 수 있지라는 반응과 아휴 저 새끼 그럴 줄 알았다 로 반응이 갈리는 것처럼 말입니다. 오늘의 한 줄평, TO12 교육용이긴 하다. 참교육용. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.